Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke first episode of Premier League Review. Finally guys, after 3 months on a break, Premier League football is back. Kalau korang belum layan lagi review team favourite korang, tekan link kat atas ni. Kami ada buat review untuk Manchester United, Liverpool dan juga Arsenal. Unfortunately guys, Arsenal kalah dengan City, which is expected. Tapi untuk video kali ni, kami bukan nak cakap pasal Arsenal. Kami nak review sama ada squad muda Chelsea boleh keep up the momentum untuk top 4 finish. Let's go! Okay guys, macam biasa dalam studio hari ni kita ada aku, Mizanan, Zaid. Dan aku tak tahu ada Badut sekok terlepas. Brother hari recording terlupa bawa seluar lah, sweater sama, memang aku tak tahu lah. And before kita start lah conversation kita pasal Chelsea hari ni, aku nak cakap yang 2 video sebelum ni lah, ramai yang cakap 2 brother ni suka letak tangan dalam sweater, buat gaya dalam sweater. So aku implement satu rule, aku beli sebiji bola ni, bola World Cup 2018. So turn siapa cakap, aku bagi bola ni. Okay, so hari ni kita nak cakap pasal Chelsea. And bila nak kickstart kita punya conversation pasal Chelsea lah, aku rasa tak complete kalau kita tak point out yang Chelsea ni before the season start lah, fan expect yang dia ada difficult season. Sebab macam kita tahu dia kena ban daripada signing player. Tak silap aku initially dua window, and then reduced to 1.5 foot. And then dengan situation tak boleh sign player, tapi dengan big departure of Eden Hazard and kurang player lah, Morata pun keluar out on loan kan. Tapi positifnya sekarang Chelsea ada banyak duit sekarang sebab state of Hazard dan sebagainya kan. And ada recent speculation in the news lah, cakap Chelsea nak sign big money signing lah, nak sign Werner, nak sign Havertz and potentially Chilwell ataupun Tagliafico kan. So explain lah kat mana Chelsea boleh take advantage on this transfer season. Okay, kalau kita tengok situation Chelsea kan sekarang kan, owner Chelsea ni kira dia memang take advantage lah dengan situasi COVID-19 sekarang kan. Kita boleh tengok kelab-kelab yang lain tu banyak yang hold dulu transfer sebab tak mampu, dan katanya kalau kata kita spend untuk 40 ataupun 60 million untuk player kan, lepas tu dan kita tak boleh cut, contohnya tak boleh cut gaji semua. Dan Chelsea ni setahu yang seingat aku yang dia dah dapat dah sekarang, Hakim Ziyech dah dapat dah. And then next transfer tu Werner dan Kai Havertz. Dan aku rasa okey sebab depa pun kan kita boleh tahu yang depa akan lepas ni Pedro akan belah. And then lepas Pedro belah, siapa lagi? Willian akan belah. Dan yang paling penting situasi depa dekat left back lah, sebab Marcos Alonso dengan Emerson memang tak boleh belah lah kan, dan digantikan oleh mungkin Chilwell kan. So aku nak elaborate more on the player yang close to join Chelsea, yang ada banyak transfer speculation lah, yang initially link dengan Liverpool, which is Timo Werner. So aku tengok profile Werner as a player, as a striker, dia bukannya macam traditional striker yang Chelsea used to have. Contoh Chelsea sebelum ni ada traditional number 9 lah, ataupun traditional target man macam Diego Costa, lepas tu Didier Drogba, Fernando Torres, Morata kan, Romelu Lukaku. So yang tu striker-striker jenis yang Chelsea nak lah, badan besar, initially as target man. Werner ni striker yang kecil, betul yang laju. So cuba explain kenapa Chelsea nak striker yang ataupun player macam ni lah. Actually the latest one is Oliver Giroud lah, lupa. Giroud power. Tapi kenapa aku rasa Chelsea sign Werner ni lah? Aku rasa sebab nampak dia nak tweak tactical dia. Sebab dulu kita tahu Chelsea ni team yang solid in defense. And lepas tu dia pemain target man. Macam Han cakap, dia Drogba, Costa, Giroud kan. Morata, Torres semualah, Lukaku semua. Tapi Werner ni dia macam technically gifted punya player. And tengok lampak ni dia memang cari player-player macam tu lah. Tengok macam sekarang Mount, Abraham, lepas tu Hudson-Odoi, kanan pun Willian. Dia suka player-player macam tu, kecil-kecil. So Werner ni memang ngam lah dengan apa yang lampak nak. Sebelum ni pun tengok ada Hazard. And Hazard dulu Hazard jadi focal point lah untuk Chelsea create chance. Tapi sekarang ni
Lampard dah tukar, dia nak Chelsea jadi macam overall punya team. Tengok chances created pun ikut zone pun, which is belah kiri, tengah dengan kanan pun tengok semua equal actually season ni. Tak silap aku 30%, which is okay lah. So bila dia pun nak tambah warna dalam depa punya squad ni, lagi bagus lah. Kalau dia main depan ganti Giroud atau Abraham, okay. Kalau dia nak main kiri jadi pengganti Hazard pun okay. So bila cakap pasal Chelsea punya style of play lah, apa yang aku nampak improvement paling besar Lampard bawa is dia punya taking build up nampak more positive and more progressive lah. Kat sini aku rasa is the proof of reliance on young players lah. Bila tengok young players, especially England youth talent sekarang, Chelsea ada mereka ada more technical abilities kan. So macam tengok player-player yang Chelsea rest sekarang, macam yang explain tadi kan, Chelsea sekarang suka more player yang ada technical ability lah. Contoh macam sekarang mereka rely on Pulisic to create more chance, maybe as a replacement for Hazard kan. And then Mason Mount bukan saja contribute in term of goal, contribute in term of dangerous lah in the final third. And then ada Kovacic, is underrated player, potential player of the season yang progress the play. So semua benda yang berlaku kat Chelsea ni is unexpected lah. Initially Chelsea ni just expect macam dia tak ada option lain, dia nak rely on just youth. Mungkin yang tu juga Abramovich pilih Lampard sebab Lampard ni macam kita tahu as a coach, dia start dia punya career dekat Derby and dia bring out the best of Mason Mount lah. Mason Mount on dekat Derby, and then dia nampak Tammy Abraham pun top scorer kan dekat Aston Villa. So dia kata okay, Lampard ni boleh bawa young players. Okay, so ini strategi kita season ni, kita tak boleh sign player, kita save money, kita guna youth lah. Tapi bila disadvantage bila guna youth ni, dia kurang experience lah. So Zaid, hang boleh explain tak kat mana kurangnya bila kita guna banyak youth player? So bila hang cakap pasal Chelsea dengan youth player kan, aku rasa dekat EPL depa okey lah kan, sebab EPL pun sekarang depa top 4 and depa not bad lah kan kalau kata main dengan young player. Tapi kita boleh nampak depa punya naif sikit tu dekat aku rasa Champions League lah kan. Kita pun tahu yang depa layak ke round seterusnya disebabkan oleh last match kan. Last match day depa menang dengan Lille and then Ajax pun kalah kan. Dan satu lagi kita boleh nampak naif tu lepas depa masuk round 16. Round 16 depa kalah dengan Bayern Munich sampai 3-0. Kalah 3-0 tu tak apa, tapi kalah dekat tempat sendiri kan, dekat Stamford Bridge kan. Benda tu kita pun tahu kalau kata knockout style ni kan, kita tak boleh nak concede sampai 3 biji kan dekat tempat sendiri. Itulah aku nampak naif sikit lah nampak itu lah. Nampak betapa mudahnya squad Chelsea ni. So bila hang cakap pasal conceding 3 goals at home against Bayern ni, aku nak point out yang Chelsea in the season walaupun kita nampak successful lah considering guna youth kan, tapi dia ada inconsistency lah dalam season dia. Sebab bila tengok stats balik, dia concede banyak gol, 39 goals lah. 39 goals macam Arsenal yang kita tahu ada very bad defender pun concede 36 gol, 36 gol lah kan. Macam lagi better daripada Chelsea. So kat mana kurangnya defensive department Chelsea ni? Cuba hang elaborate, Iman. Aku sebab macam Azid awak cakap awal tadi, left back dia Marco Alonso memang tak boleh main kan. Dia attacking tapi dia punya job defending. Bila nak ganti Marco Alonso pula, Emerson pun barai kan. Tak boleh kata apa. Tapi yang paling ketara ni aku rasa keeper ni dia 80 million price tag. Tapi save percentage dia 57%. Aku cakap 57%. Aku emphasize sebab Dean Henderson 74%, De Gea 71%, and kita tahu Arsenal pun teruk lah daripada kata teruk gila. Bernd Leno 70% percentage save ratio. Keeper 80 million 57. Satu lagi aku nak cakap, dia punya percentage of clean sheet 24%. Meaning 24% je probability untuk Chelsea untuk dapat clean sheet untuk 80 million player. And aku rasa teruk lah keeper. Memang situation goalkeeping kat Chelsea ni teruk lah kan. And aku rasa keeper ni actually panic buy. Sebab sebelum ni kita tahu masa Chelsea tu Chelsea actually nak Alisson kan. Tapi Liverpool, dia nak pilih Liverpool. So mereka trigger release cost keeper. Padahal masa tu Oblak available. Oblak tengok dia main lawan Liverpool macam mana, main lawan Arsenal macam mana. Dia power kan. Jadi kenapa tak go Oblak? Kenapa panic buy and beli keeper? So masalahnya sekarang aku rasa masalah tu
nampak lah dekat season ni, dekat masalah keeper, dia concede goal terlalu banyak, save kurang. So masalah memang tu lah. Dan aku rasa Chelsea at least kena stick lah kot. Mungkin ya mungkin 2-3 season lah kot kena stick dengan keeper. Sebab yalah, kalau kata backup depa pun siapa? Caballero kan. Caballero pun barai juga kan. So Chelsea kena stick dengan dia ataupun cut loss lah kan. 20 ke 30 juta je jual. Rugi yo. So last point lah untuk competition hari ni, bila kita tengok balik dengan inconsistency in defense, dengan situation goalkeeper yang unresolved, left back yang tak menentu kan. Kat mana Chelsea will finish? Can they still qualify for Champions League? aku nak konsisten je pasal aku rasa Chelsea out of Champions League. Sebab sebelum video ni aku cakap MU akan layak, Liverpool memang akan layak, Arsenal aku cakap Europa League, Chelsea out of Champions League Satu, sebab sebelum COVID-19 depa pun inconsistent. Menang kalah. Nak masuk lepas COVID ni depa still ada keeper. And still ada Marco Alonso, still ada Emerson. So out Champions League. Sorry bro. Okey, kalau aku pula, aku rasa still Chelsea akan layak dapat top 4 kan. Dia tak ada reason pun sebenarnya, sebab bukan sebab kalau kata kita tengok hang kata tak konsisten kan. Sama juga tempat kelima MU sampai ke tempat ke-9 pun depa pun macam tak masuk top 4 kan. So macam aku rasa okey lah, Chelsea dapat top 4. Tuhan syukur lah. So bagi aku to be consistent dengan jawapan aku video-video sebelum ni lah. Konsisten lah. Sebab aku rasa Leicester akan slip lah, sebab opponent dia susah semua kan. And then mungkin Chelsea, even though dengan inconsistency dengan dia punya defense semua, dia still boleh ada chance to qualify lah. Sebab tim-tim lain pun macam from tempat ke-5 tempat ke-9 semua macam cakap tadi, ada yang menang, lepas tu lagi kalah, lepas tu draw. Bila drop point, semua drop point. So kata Chelsea akan keep dia punya place ataupun go to third lah kan. Okay guys, sampai kat sini saja kami punya conversation pasal Chelsea. Kami ada buat poll kat atas ni. Korang vote siapa yang korang rasa Chelsea akan sign this season, sama ada Havertz ataupun Sancho. Kalau korang suka video ni, kat sini kami ada buat playlist. Korang boleh tengok balik video Arsenal, video Liverpool, video MU. In the meantime, korang boleh subscribe channel ni, tekan notification bell. Don't worry, it's free. Thanks for watching. I see you guys in the next video and peace.